हेलो एवरीवन आपण समस्त को स्वागत आपण मान प्रिय यूट्यूब चैनल देखंतु आज 21 तारीख आज बसिबो विधानसभा बजेट अधिवेशन पर देखंतु सर्वदलीय बैठक बसिबाको जाउछि। आसंता 25 तारीख मुख्यमंत्री निजे देखंतु बजेट उपस्थापन करिवे। आगामी बजेट देखंतु 3 लाख कोटी छुईबाको जाउछि। इथिरे देखंतु अग्राधिकार दिया जिवो महिला मानक पई, ता सहित शिक्षा, कृषि एवं विभिन्न विभाग नियुक्ति को नहीं मध्य खुशी खबर आसबाको जाउछि। ता सहित अधिक फोकस रोचे स्वास्थ्य विभाग को मध्य अधिक गुरुत्व दिया जिवो। आसंतु संपूर्ण ताकू नहीं आलोचना करिबा। ता सहित देखंतु खुशी खबरटी आसी जाउछि। आपण देखिथिबे गतकाली मध्य गोटे ऑफिशियल लेटर मध्य होई सारी अछि अंगनवाड़ी दरमा वृद्धि को नहीं। डिटेल्स ताकू नहीं स्पष्ट आलोचना करिबा ए वीडियो रे। मोर रखंतु अंगनवाड़ी को दरमा वृद्धि को नहीं देखंतु केबेठार आपण ए दरमा पाइबे एवं अंगनवाड़ी दरमा वृद्धि हैला। ता सहित देखंतु सहायक मध्य दरमा वृद्धि करागला। सेथिरे से संतुष्ट रहिछंती कि जदि संतुष्ट रही नांती आपण माने निहात भारे कमेंट सेक्शन में जणांतु। ता सहित आशाकर्मी, गाँ साथी, सीआरपी, एमबीके, बैंक मित्र, इसी मेंबर तांको पई प्रकृत रे खुशी खबर केबे आसबो, सरकार तांको भूली गले कि संपूर्ण आसंत वीडियो रे आलोचना करिबा। ता पूर्वरु चैनल न्यूज करसंती निहात चैनल को सब्सक्राइब कर दंतो, वीडियो को लाइक शेयर करबा को जमा भूलंतो नहीं। देखंतु गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन्स चाइल्ड डेवलपमेंट तरफ देखंतु 19/7/2024 रो गोटे ऑफिशियल लेटर। ये लेटर रे देखंतु इलेक्शन पूर्व आप देखते बीजेपी जो तार मैनिफेस्टो काढ़ी ताकू लागू करबा पई अंगनवाड़ी एवं सहायक दरमा को नहीं ऑफिशियल लेटर करा जाउछि। एथिरे देखंतु अंगनवाड़ी दरमा मासिक देखंतु 12,000 टंका लेखाए पाइबे। ता सहित अंगनवाड़ी हेल्पर को दरमा देखंतु 8,000 टंका लेखाए मासिक पाइबे। प्रकृतर क्यों मासरू यह लागू हेबाको जाउछि। देखंतु ये लेटर करा जाउछि ताको देखंतु प्रोसेस कंटिन्यू करबा पई एवं 12,000 टंका एवं 8,000 टंका लेखाए मासिक प्रदान करबा पई देखंतु ये लेटर करा जाउछि। आशा कर जाउछि आगामी मासरू यह लागू हेबाको जाउछि। यथाशीघ्र अंगनवाड़ी दरमा देखंतु 12,000 टंका लेखाई पाइबे, जहाँकि ऑफिशियल लेटर आप देखिपे संपूर्ण आसी जाउछि। एथिरे स्पष्ट होरे आप देखि नियंतु रही दरमा वृद्धि को नहीं। आगुरी देखंतु जो दरमा रही ताकू देखंतु वृद्धि करा जाई आपनकर 12,000 टंका लेखाई करा जाउछि अंगनवाड़ी दरमा एवं अंगनवाड़ी हेल्पर दरमा देखंतु 8,000 टंका लेखाए करा जाई अछि। निहात भारे स्वागत योग्य, समस्ते खुशी मध्य हेबे। किंतु समस्ते आशावादी रही बीजेपी सरकार आसिले अंगनवाड़ी दरमा 8,000 प्लस हेबो बोली एवं अंगनवाड़ी हेल्पर दरमा 10,000 पाखापाखि रहिबो बोली। किंतु बीजेपी तार मैनिफेस्टो जहाँ घोषणा करथिला ता ही देखंतु करा जाई अछि। निहाती भारे स्वागत योग्य, समस्ते निश्चय सरकार को स्वागत सहित देखंतु संवेदना मध्य जणाइबे। ता सहित देखंतु आगामी बहुत शीघ्र देखंतु अष्टम वेतन लागू हेबाको जाउछि। सेथिरे देखंतु आगर जो सर्वनिम्न 17,000 टंका लेखाए पाउथिले वर्तमान देखंतु से माने 27,000 लेखाए सर्वनिम्न दरमा पाइबे। आगरे देखंतु
ସର୍ବାଧିକ ବେତନ 1,50,600 ଟଙ୍କା ରହିଥିଲା, ତାହା ଦେଖନ୍ତୁ 2,41,200 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଯାହାକି ପାଖାପାଖି 50% ପାଖାପାଖି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଲାଗିଯାଆନ୍ତା 8 ପେ, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦରଦାମ ଯେଉଁ ହୁ ଆକାରରେ ବଢ଼ୁଅଛି ସେଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନିସ୍ତାର ପାଆନ୍ତେ। ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ। ସର୍ବନିମ୍ନ ବେତନ ଯେଉଁ 17,000କୁ ବୃଦ୍ଧି, ତା ସହିତ ଘର ଭଡ଼ା ଭତ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରତିଶତ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ସେ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ ହୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ବୈଠକ ରହିଛି, ବୈଠକରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍କୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଥିରେ ଆଲୋଚନା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କାହିଁକିନା ଆଗକୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ବିଜେପିର ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ କହିବା ଅନୁସାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର 3,000 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଧାନ କୁଇଣ୍ଟାଲ ପିଛା ଦେଖନ୍ତୁ 3100 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ସେସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ, ନିଶ୍ଚୟ ସରକାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବେ ବୋଲି। ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଛୁଇଁବ, ସେଥିରେ ସମସ୍ତେ ଆଶାବାଦୀ, ନିହାତି ଭାବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ। ଆଗାମୀ ବଜେଟ୍ ଛୁଇଁବ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ଏବଂ ପୂର୍ବ ବଜେଟ୍ ତୁଳନାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ଆକାର 30% ବୃଦ୍ଧି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛନ୍ତି କେଉଁ ବିଭାଗ କେତେ ପରିମାଣରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦରମା ବୃଦ୍ଧିକୁ ନେଇ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ହୋଇସାରିଅଛି, କିନ୍ତୁ CRPMBK ଆଶା କର୍ମୀ ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗର ଆଉଟସୋର୍ସିଂ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପାଇଁ କେବେ ସରକାର ଶୁଣିବେ? କାହିଁକିନା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘଦିନ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଏବଂ ସହାୟକଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର କରି ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଶା କର୍ମୀଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ମିଳିପାରି ନାହିଁ। ତା ସହିତ CRPMBK ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ କର୍ମଚାରୀ, ତା ସହିତ EC ମେମ୍ବର, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ରଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଅଫିସିଆଲ ଲେଟର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ଦରମା ବୃଦ୍ଧି ହେବ ନା ନାହିଁ? ଗାଁ ସାଥୀ EC ମେମ୍ବର ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ହକ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚୁପ୍ ରହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶା କରାଯାଉଛି ଏହି ସରକାର, ନୂଆ ସରକାର ନିଶ୍ଚୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୁଝିବେ। ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର ଆସିବ। ଏ କିଛି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ରହିଥିଲା। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ତା ସହିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।